Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majlis al-mubarak. Wa nas'aluhu jalla wa ala kama jama'ana an yanfa'ana wa an yarfa'ana wa an yaj'alana mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا رسول الله اللهم صل وسلم محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بالوجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, yang kita hormati dan muliakan para habaib dzurriyyat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kita hormati dan muliakan pula para alim ulama yang mana mereka itu adalah warathatul anbiya, waris daripada para nabi. Bil khusus yang kita muliakan tamu mulia kita di malam hari ini, beliau adalah Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Thohir, yang beliau aslinya berasal dari Hadramaut, Yaman, lebih tepatnya di daerah yang bernama Masileh. Itu tidak jauh dari kota Tarim, mungkin sekarang ini sekitar 10 menit lah. Itu dari Masileh atau dari Tarim, itu dekat jaraknya. Nah, cuma tidak macet jalannya. Nah, dekat, gak macet. Nah, kalau di sini kan lumayan lah, tadi ramai orangnya. Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Thohir, beliau ini sekarang sudah sekarang beliau mukimnya di Kalimantan, nah, di Banjarbaru lebih tepatnya, dekat dengan Banjarmasin, Martapura. Ana pun dari Banjarmasin, nah, sama dekat tetanggaan sama beliau. Nah, ini kita santai aja ngomongnya lah, karena bahasa kita biasanya terjemahkan bahasa Banjar. Kalau anak bahasa Banjar nggak paham nanti. Ada apa-apa lah? Masya Allah paham. Kiai Nasrullah, Masya Allah. Alhamdulillah beliau bisa berhadir di tempat kita. Kita sering mendengar dan membaca qasidah Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij ala muslimin. Ketika ziarah kubur wali-wali Allah, orang-orang soleh, kita membaca Salamullahi ya sadah minar rahmani yaghshakum ibadallahi ji'nakum qasadnakum talabnakum. Nah, ada pula kitab yang tidak asing lagi di kalangan santri di pondok pesantren di Indonesia ini, nah, yaitu kitab Sulamut Taufik. Ada pula doa supaya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ketika akhir majlis biasanya di sebagian majlis baca doa, Ya Rabbana a'tarafna bi annana igtarafna wa annana asrafna ala lawdha ashrafna ila akhirih. Begitu pula ada zikir li hifdzil iman, La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, ila akhirih. Nah, semuanya ini adalah karya-karya atau karangan daripada wali kutub Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Husain bin Thohir. Nah, tamu mulia kita di malam hari ini adalah salah satu cicit beliau, Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Thohir bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Abdullah bin Husain bin Thohir. Itu nasab beliau. Mudah-mudahan dengan kedatangan beliau di tengah-tengah kita membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Begitu pula yang kita muliakan Syekhuna Maulana Syekh Muhyiddin Abdul Razak Asyami Ad-Dimishqi, Masya Allah. Jazakallah khairan ya Sayyid. Da'watukum ya Sayyid.
Alhamdulillah kita sekarang dikumpulkan dengan dua ulama dari Syam dan dari Yaman, negeri yang didoakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana fi Syamina wa Yamanina. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berdoa, ya Allah, berkahilah untuk kami fi Syamina, pada negeri Syam kami dan pada negeri Yaman kami. Sekarang kumpul di tengah-tengah kita, tapi kumpulnya di mana? Di mana nih? Nah, di Bekasi lah, masya Allah. Alhamdulillah, ini dua keberkahan kumpul di tempat kita. Jadi Indonesia insya Allah secara umum menjadi negeri yang sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Begitu pula yang saya hormati dan muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Nasrullah wa akhihi Al-Ustadz Abdul Karim, begitu pula Al-Ustadz Fakhri Al-Lubnani, Masya Allah, dan begitu pula untuk ustadz-ustadz yang lainnya. Kita doakan kepada untuk habaib-habaib kita, ustadz-ustadz kita semuanya, alim ulama, mudah-mudahan mereka semua panjang umur, sehat wal afiat, dan mudah-mudahan dimudahkan segala urusan mereka. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Murtada bin Abu Bakar bin Tahir, beliau memulai nasihatnya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang mengumpulkan kita di majlis yang barokah ini. Mudah-mudahan dengan berkat perkumpulan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepada kita, mengangkat derajat kita, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senang mendengar pengajian, mendengar nasihat, dan bisa mengamalkannya. Amin. Kemudian beliau lanjutkan dengan bersalawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat-sahabat beliau, dan salawat yang Habib baca tadi adalah salawat kamilah atau sebagian disebut dengan salawat nariyah. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz Syauqi, walakin istasmala di waram. وهذا حسن ظنكم، نسأل المولى سبحانه وتعالى أن يحقق ذلك. أنا عندي حسن ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وإلا نحن كما قال الإمام الشافعي إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعفو عني. كيف نترجمها؟ تواضع من الشيخ الله أستغفر يحفظه. تواضع الأكابر يا ليس سيدي. تواضع، ليس هذا حقيقة. Iya, kata beliau, gimana nih? Ya kita semua husnudzon lah, husnudzon antar sesama, husnudzon antar sesama. Ya, tetapi tetap dalam keyakinan kita sebagaimana yang dikatakan Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, meskipun orang memandang kita baik, tapi tetap pandangan kitalah manusia yang paling hina, kitalah orang yang paling banyak dosa. Nah, ketika tadi Al-Fagir sebagian menyebutkan tentang beliau, itu rasanya beliau tidak pantas untuk disebut dengan ya, ulama atau disebut dengan tapi itulah sangka baik kita, dan hendaklah kita selalu sangka baik kepada Allah dan kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala, dan tetap kita mengaku hamba yang paling hina meskipun banyak pujian yang orang-orang memuji kita, tetap pandangan kita syarrun nas, seburuk-buruk manusia. Itu pandangan Imam Syafi'i, apalagi kita bagaimana keadaan kita. ونعمة عظيمة أن قذف الله لكم بفلذة كبد الشام هذا الشيخ الحسني الحسيب النسيب، عضوا عليها بالنواجذ. أما نحن قال وكم في العرس أبهى من عروس، ولكن للعروس الدهر ساعد. ما أدري تعرف تترجمه أم لا تترجمه. عموما الفضل هو له، ولكن بكت قبلي فهجج لي البكاء بكاها، وكان الفضل للمتقدم. الله يحفظكم يا رب، أكرمك الله يا سيدي. اللهم صل على محمد.
nikmat azimah, nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat agung diberikan kepada kita semua. Kata beliau, kalian sebelumnya sudah lumayan berkumpul dengan Syekh Maulana Wahid Abdul Razak Al-Hasani. Ini nikmat yang sangat besar. Kalau aku apalah, kata beliau kan. Nah, ini sungguh sangat cukup, kata beliau, dengan adanya Syekh di tengah-tengah kita. Ya, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan daripada mereka. فإذا كان لنا من كلام نحن نتكلم امتثال الأمر فقط. نعم. Ya, ana sekarang, kata beliau, menyampaikan apa istilahnya muhadharah itu bukan tidak pantas, kata beliau sebenarnya, tapi imtithalan lil amr. Karena disuruh, maka beliau akan berbicara. قال مولانا جل في علاه Firman Allah Subhanahu wa taala, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. berusahalah dirimu sabar bersama orang-orang yang selalu berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu petang. فامتدح الله سبحانه وتعالى الذين يذكرون بصيغة الجمع يذكرون الله. Kalau diperhatikan ayat-ayat ini, ayat yang dibaca Habib tadi itu digunakan dengan sighatul jam'i, menggunakan kalimat jamak. Kalimatnya artinya apa? Zikirnya sama-sama kumpul orang banyak. Ini dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. وفي هذا بشارة قال يريدون وجهه. Yuriduna wajhah, tujuannya kumpul zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuriduna wajhah, tidak menginginkan yang lain, tujuannya cuma satu, adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. فما اجتمعتم على ذكر الله إلا ولكم هذه البشارة أنكم ما اجتمعتم لغرض دنيوي وإنما اجتمعتم لإرادة وجه المولى جل وعلا بنص الآية يريدون وجهه. Dan inilah yang kalian dapatkan. Kita berkumpul di tempat ini untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka berzikir yuriduna wajhah, niat kita mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, maka bisyarah, maka kabar gembira, maka yang kita dapatkan pasti ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. وملحظ آخر قال ولا تعد عيناك عنهم. هذه الوصية من الله للحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. إذن نظر الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه على الذاكرين على هذه المجالس ولا تعد عيناك عنهم. Wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan sampai, ini nasihat Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala ta'du 'ainaka anhum. Jangan matamu melirik atau memandang kepada yang lain, tapi tetap fokus kepada mereka yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkumpulan zikir ini selalu mendapatkan nazarah, pandangan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فهذه المجالس معروضة على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه. Majlis-majlis seperti ini diperlihatkan di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وامتدح الله سبحانه وتعالى قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. Allah Subhanahu wa taala memuji dalam Al-Qur'an pula wadzakirinallaha katsira wadzakirat. Allah memuji laki-laki dan perempuan yang banyak zikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya zikir. Lam yuhaddiduhu wa innama atlaqahu katsira. Perintah zikir di sini banyaknya tidak terbatas, mutlak perintahnya, sebanyak-banyaknya tidak ada batasannya. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan di waktu sore. Man natiyya wa thamara. Apa hasil atau buah daripada sering zikir kepada Allah, banyak zikir kepada Allah? Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuh. Dialah Allah yang selalu memberikan rahmat kepada kalian dan malaikat-malaikat Allah memintakan ampun untuk kalian kepada Allah. Ini hasil daripada memperbanyak berzikir. Hadhihi al-ayah taltaqi ma'a al-ayah al-ukhra inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala an-nabi. Wa huna
هو الذي يصلي عليكم وملائكته. إذا اجتمع الذكر واجتمع بالصلاة على الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، ولا شك أن الصلاة على النبي صلوات ربي وسلامه عليه ذكر ودعاء، فإذا اجتمع فيها هذا يكون، شوف المناسبة بين الآيتين، إن الله وملائكته يصلون على النبي، وهنا هو الذي يصلي عليكم وملائكته. Dan ayat ini berhubungan, punya hubungan dengan ayat yang lain yang berbunyi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mereka yang banyak berzikir kepada Allah, maka dia mendapat rahmat daripada Allah. Malaikat-malaikat memintakan ampun untuknya. Ada hubungannya dengan ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam suatu majelis, jikalau terkumpul zikir dan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya jikalau cuma salawat, jika cuma salawat yang dibaca, maka salawat pun termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. كما جاء في الآية الأولى إن الله وملائكته يصلون على النبي بصيغة المستمر، أيضا في هذه الآية يصلون عليكم. قال مولى سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، هو الذي يصلي أيضا بصيغة الاستمرار. Kalau kita perhatikan ayat innallaha wa malaikatahu yusallun, ini kalau dalam ilmu sharaf disebut fi'il mudhari'. Nah, yang mana diantaranya lidawam wal istimrar, terus menerus, tidak ada hentinya. Nah, begitu pula ayat yang sebelumnya huwallazi yusalli, begitu pula memakai fi'il mudhari'. Artinya mereka yang banyak zikir, banyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu mendapatkan rahmat, dihujani rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat-malaikatnya selalu memintakan ampun untuknya kepada Allah. إذن أنتم في هذه المجالس مغمورون بالنور، مغمورون برحمات المولى جل وعلا. Oleh karena itu kalian berada di majelis ini tentunya pasti diliputi dengan nur, dengan cahaya dan rahmat oleh Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. والدليل في الآية ليخرجكم من الظلمات إلى النور. Sambungan ayatnya huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Agar Allah mengeluarkan kalian daripada kegelapan menuju cahaya. والذكر عنوان الولاية، لا ولاية بدون ذكر المولى سبحانه وتعالى. Dan banyak zikir itu tanda kewalian. Tidak mungkin seseorang wali tapi tidak ada zikirnya kepada Allah. Itu kalau bahasa Banjar tuh kada mungkin. Kagak mungkin itu. Jadi wali itu pasti banyak zikir. لا إله إلا الله. يقول الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد ألا وإن جلاؤها ذكر الله جل وعلا. تريد تصفية هذا القلب من كدر المعاصي، من كدر الذنوب، من كل ما يمكن أن يكدر هذه المرآة الصافية، عليك بذكر المولى جل وعلا. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya hati itu bisa berkarat sebagaimana besi bisa berkarat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau untuk menghilangkan karatnya, agar hati menjadi terang, agar hati menjadi bersih, maka caranya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak hal-hal yang membuat hati ini berkarat, gelap, dosa, maksiat, ini akan membuat hati berkarat. Nah, maka untuk membersihkannya, untuk membuatnya terang, untuk membuatnya bercahaya adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dalala wa alama 'ala al-qurbi min Allah. Dan
siapa yang banyak zikir itu tanda bahwasanya dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. يقول حبيب صلوات ربي وسلامه عليه في الحديث القدسي إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. Disebutkan dalam hadis kursi, seorang hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, jikalau dia mengingatku fi nafsihi, dalam hatinya ketika sendirian, maka aku pun akan menyebutnya. Jikalau hambaku berzikir kepadaku fi malain, dalam perkumpulan orang yang banyak, maka aku, kata Allah Subhanahu wa taala, akan menyebutnya, akan membanggakannya di perkumpulan yang lebih mulia, yaitu di hadapan para malaikat-malaikatnya. وبالمقابل بعدم ذكرك للمولى اقتراب من عدو المولى جل وعلا. قال الله جل وعلا ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين يسير معه أينما سار أينما جلس أينما قام فهو له قرين. Begitu pula sebaliknya. Tadi kan kalau banyak zikir tambah dekat kepada Allah. Sebaliknya, kalau tidak mau zikir, malas zikir, maka dia semakin dekat dengan aduullah, semakin dekat dengan syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Barang siapa yang lupa, jauh daripada zikir Allah Subhanahu wa taala, maka kami kuasakan syaitan terhadapnya. Syaitan menguasainya, fahuwa lahu qarin, yang mana pada akhirnya syaitan itu menjadi temannya. Kemanapun dia berjalan, duduk, berbaring, syaitan selalu bersamanya. Ini kalau jauh daripada zikir. خيرات الدنيا خيرات الآخرة حسية معنوية موجودة في الذكر. قال مولانا سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ضنك في العيش، تضييق في المعيشة. بالمقابل الذي لا يعرض عن ذكر الله، الذي يتولى هذا الذكر، فإن المولى سبحانه وتعالى مفهوم المخالفة يجعل له سعة في الرزق، يجعل له سعة في الصدر، يجعل له سعة في المعيشة وفي هذه الحياة. Kebaikan dunia ataupun kebaikan akhirat, zahir batin kebahagiaan itu tergantung bagaimana zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, daripada berzikir kepadaku, fa innalahu ma'isyatan dongka, maka pasti baginya, pastilah, fa innalahu taukid, maka pasti baginya ma'isyatan dongka, kehidupannya sempit, sumpek, susah. Mafhum mukhalafahnya apa? Pemahaman sebaliknya, kalau banyak zikir maka kehidupannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatinya selalu bahagia, rumah tangganya bahagia. Kenapa? Karena banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. ما أستطيع أن أواصل أكثر من هذا. نحن فقط امتثالا نستمد من الشيخ إن شاء الله، والمحل محله والمقام مقامه. جزاكم الله خير، صبرتم علينا وسمحتوا لنا أن نتحدث في مقامكم. نعم يا خير. Mungkin kata Habib Murtadha, beliau tidak bisa lama-lama. Sekarang kita dengarkan ya nasihat-nasihat muhadharah min Syekhina Maulana Muhyiddin Abdul Razzaq Al-Hasani, biar kita dapat keberkahan dari mereka berdua. Tahanan masih nanti masih biar rasanya beda ini. Kan gimana?
بالإذن منكم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد كله والمجد كله والثناء كله. أهل الثناء والحمد خير ما قاله العبد وكلنا لك عبد. اللهم اجعل أزكى صلواتك وأتم تسليماتك على هذا النبي الكريم ذو الخلق العظيم والمقام الفخيم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألف تحية للحبيب المبارك الذي شرف مجلسنا هذا، الحبيب مرتضى حفظه الله، وألف رحمة وسلام لوالده ولأجداده ولمن رباه. وقالوا قديما أيها السادة: أدب العلم في أهله. فجزاه الله تعالى خيرا، ترك الكلام للعبد الفقير إلى الله تبارك وتعالى، ولست أهلا لأن أتكلم بين يديه. نعم سيدي. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah beliau menyampaikan muqaddimah, kemudian beliau menyampaikan ribuan penghormatan dan ta'zim kepada tetamu kita Maulana Al-Habib Murtadha yang telah mempersilahkan saya untuk ikut berbicara. Memang kita ingin mendengarkan beliau karena Al-Habib Murtadha tamu kita pada malam hari ini. Dan ini beliau juga memuji dan berdoa kepada Allah untuk orang-orang yang telah mendidik, para guru-guru daripada tetamu kita. Dan kemudian beliau mengatakan bahwa adab ilmu itu berada pada pemilik ilmu tersebut. Ya ala baitil Mustafa husibna alaikum nahnu ya itratal habibi dhi'afu adrikuna fal khawfu tamma alaina wa man amma babakum la yakhafu. عين سيدي ما نسمع. لا أعرف كيف أعيد. نعم خلص طلعت ما ترجع. الصوت شوي غير واضح. يا آل بيت المصطفى حسبنا عليكم نحن يا عترة الحبيب ضعاف أدركونا فالخوف طم علينا ومن أم بابكم لا يخاف. Dari bait ini beliau menjelaskan, beliau menyampaikan kurang lebihnya, wahai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami merasa cukup dengan adanya diri antum, diri kalian berada di tengah-tengah kami. Dan kami adalah orang-orang yang lemah. Tanpa ada diri kalian, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Akan tetapi ketika berada di hadapan kita, ini adalah pintu kekuatan buat kita, pintu iman kita agar meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ومن كلامنا تعال سيد الشيخ عبد الكريم، تعال إلى جنبي هنا. الله يخلي لنا إياك. الله يجبر بخاطرك. هذا أخ وزيادة والله يا سيد الشيخ عبد الكريم، قطعة نادرة. استغفر الله العظيم. الله يحفظه ويحفظ هذه الأسرة المباركة يا رب العالمين، ويحفظ كل المسلمين. من الأمثال التي نتحدث فيها بالشام كثيرا أيها الأحبة، ومن مشاهير القول، نقول يا سيدي الشيخ عبد الكريم عندنا في الشام العين لا تعلو على حاجبها. لا يمكن، ما رأينا في الكون العين فوق والحاجب تحت، لا يمكن. فسيد الشيخ الآن مقامه مقام الحاجب، ونحن الآن نتلمس النظر بعيوننا إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Di antara satu ungkapan peribahasa di Syam yang sangat terkenal itu bahwa mata itu tidak pernah bisa berada lebih di atas atau lebih tinggi dibandingkan alis. Kita tidak pernah melihat orang matanya alisnya di bawah, mata itu nggak ada. Nah, maka ini perumpamaan pujian
Beliau memuji tetamu kita Al-Habib Murtada. Posisi beliau itu bagaikan alis buat kita. Ya, meskipun mata yang melihat, tapi tetap alis yang lebih tinggi dibandingkan mata. Maka kita sebenarnya membutuhkan kalam beliau yang lebih banyak memberkahi majlis ini. وكتب شيخنا العلامة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور الحسني في كتابه مشاعل على الطريق، سماه هكذا مشاعل على الطريق، قصة رائعة جدا من أخبار السادة العلماء، لأن طالب العلم إن لم يقرأ أيها الأحبة في تراجم العلماء لا نسميه طالب علم في الحقيقة، فلا بد أن يقرأ في تراجم العلماء ويسمع من أخبارهم ويقتدي بهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Beliau berkata bahwa ada di dalam salah satu karya mulianya Maulana Al-Habib, Maulana Syekh Abdul Latif Saleh Farfur, ya, di mana beliau menulis sebuah kitab yang diberi nama Masyail Al-Tariq. Nah. Ya. Di situ menyebutkan satu kisah. Nah. Beliau berkomentar bahwa setiap penuntut ilmu itu harus membaca kisah-kisah para ulama. Bahkan tidak dikatakan penuntut ilmu, tidak dikatakan talibul ilm kalau dia tidak gemar membaca kisah-kisah ulama. Kenapa? Karena untuk kita meniru ulama itu harus membaca kisahnya. Khususnya ulama-ulama yang terdahulu, ulama-ulama besar. Kita tidak bertemu dengan mereka, tapi kita bisa membaca kisah mereka supaya kita mengikuti dan menteladani ulama-ulama kita. يشبه الشيخ رضي الله تعالى عنه هؤلاء الذي ترجم لهم في كتابه مثل المصابيح في الطريق، مصباح ينير لك الطريق، فمشاعل على الطريق، فهؤلاء أهل الله والمشايخ والعلماء العاملين هم مشاعل ينيرون لنا الدروب أيها الأحبة. Dari beliau kemudian menjelaskan kenapa Syekh Abdul Latif memberi nama kitabnya Masyail ala Tariq, karena beliau menyerupakan kisah-kisah para alim ulama. Mereka itu bagaikan masabih, pelita, lampu yang menerangi jalan orang yang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu, kisah mereka bagaikan lampu-lampu yang ada di pinggir jalan. Maksudnya ini adalah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca itu berarti kita sedang mencari sinar di dalam menuju Allah Subhanahu wa taala. عنون لهذه القصة عنوانا لطيفا جميلا فقال أدب العلم في أهله. Dan kisah ini diberi judul oleh beliau Adabul Ilmi fi Ahlihi. دخل مولانا الإمام ابن دقيق العيد إلى مصر، هو بالشام سافر إلى مصر، وفي مصر أيها الأحبة ابن دقيق العيد من كبار فقهاء الأمة أيها الأحباب. وفي مصر كان قد أقام في مصر الإمام المنذري صاحب كتاب الترغيب والترهيب. الإمام المنذري سأل بعض إخوانه والتلاميذ من زارنا إلى هذه البلاد؟ فقالوا يا مولانا زارنا الإمام ابن دقيق العيد من الشام، هذا علامة الشام يعني. طيب. فسأل الإمام ابن دقيق العيد من هنا من العلماء في مصر؟ فقالوا سيدي هنالك محدث كبير الإمام المنذري رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فابن دقيق العيد رضي الله تعالى عنه سكت عن الحديث، هو عالم وسكت عن الحديث، والإمام المنذري رضي الله تعالى عنه سكت عن الفتيا. كل يتأدب مع صاحبه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم جميعا. لذلك قالوا قديما وحديثا، وهذا ينبغي أن نتنبه له نحن كطلاب علم، أدب العلم في أهله. Kisahnya begini, ada di Syam itu ada seorang ulama besar, ya, dijulukinya Allamatud Dunya. Berarti kualitas ilmunya ini sudah internasional, diakui di dunia ketinggian ilmunya. Beliau adalah Maulana Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid dari Syam.
Beliau ceritanya berkunjung ke Mesir. Ya, di mana ketika di zaman beliau di Mesir itu ada ulama besar juga, yaitu Al-Imam Maulana Al-Munziri, pengarang kitab At-Targhib wa Tarhib. Kemudian ketika Al-Imam Ibn Daqiq berada di Mesir, kemudian Imam Al-Munziri berkata kepada murid-muridnya, siapakah yang mendatangi kami pada hari ini? Kemudian dijawab Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid. Kemudian juga sama, Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid juga bertanya, siapakah ulama besar di Mesir? Dan ada yang jawab Al-Imam Al-Munziri. Nah, ketika Al-Imam Ibn Daqiq mendengar bahwa ulama besar di Mesir adalah Maulana Al-Munziri, beliau tidak lagi meriwayatkan hadis atau tidak menyampaikan hadis. Kemudian juga sama, Al-Imam Al-Munziri ketika mendengar bahwa ada yang datang yang bernama Maulana Al-Imam Ibn Daqiq Al-Aid, beliau juga tidak berfatwa. Ini kenapa? Sikap keduanya ini sebenarnya apa yang kita dapat dari sikap kedua ini? Maksudnya kedua ulama ini ketika berkumpul di satu tempat, mereka saling menjaga adab satu sama lainnya. Tidak merasa saya ini ahli fatwa, saya ini ahli hadis. Tapi ketika berdua itu bertemu di satu tempat, satu negara, satu daerah, satu kota, mereka pun saling beradab satu sama lainnya. Maka ini seorang talibul ilm harus mengerti betul, melihat kisah kedua ulama ini bagaikan cahaya buat kita, yaitu adabnya orang alim, adabnya ilmu itu berada terlihat pada seorang alim itu. Maka kata-kata tadi harus dihafal oleh kita dari sejak dahulu. Dan sampai sekarang tidak boleh sampai kapanpun kita melupakan kata-kata itu. Adabul ilmi fi ahlihi. واجتمع شيخنا العلامة الدكتور عبد اللطيف رحمه الله يوما ما مع علامة الدنيا مولانا أبي الحسن الندوي الهندي، هذا الذي ما رأت الدنيا مثله لا علما ولا فهما ولا أدبا. اجتمعا في مؤتمر كبير، وعندما سأل سيدنا الدكتور عبد اللطيف من السادة العلماء سيحضر معنا في هذا المؤتمر 5 أيام، فقالوا له موجود سيدنا العلامة أبو الحسن الندوي. فبدأ الشيخ يتباطأ عن حضور المجلس، يتباطأ كثيرا، وأمر إخوانه وأحبابه أن أخروني للأخير، لا تستعجلوا وتقولوا تفضل يا شيخ، خلص أخروني. لماذا؟ قال إذا رآني الناس في المجلس سيقدمونني مباشرة للكلام، ولا أحب أن أتقدم على مولانا أبو الحسن الندوي. سيد الدكتور عبد اللطيف شيخنا. Nah. Kemudian beliau menceritakan juga kisah daripada guru beliau Syekh Abdul Latif Ibn Saleh Al-Farfur. Ketika itu beliau mendapat undangan untuk menghadiri muktamar. Ya, dan itu muktamar itu diselenggarakan selama 5 hari. Dan beliau bertanya, siapakah ulama-ulama yang akan hadir pada muktamar ini? Dijawablah Maulana Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi Al-Hindi. Seorang ulama besar yang hampir dunia ini tidak dapat melihat orang seperti beliau lagi setelahnya. Bahkan ini orang yang luar biasa. Kemudian ketika Syekh Abdul Latif mendengar bahwa yang hadir adalah beliau, maka beliau berkata kepada yang menyusun acara itu, saya nanti belakangan aja, jangan didahulukan. Saya pun datangnya mungkin agak telat-telat dikit. Nah, ini sebuah sikap adab Bapak menghormati Maulana Syekh Abdul Hasan Ali An-Nadwi. وبدأ مولانا العلامة أبو الحسن الندوي يفعل بنفس الفعل، يأمر أحبابه وطلابه أن أخروني. في المجلس يوجد الشيخ العلامة الدكتور عبد اللطيف، لا يمكن أن أتقدم عليه بالكلام، أخروني أخروني. والشيخ يتأخر في هذه الغرفة ماذا نقول في الهوتيل أو في الفندق، وسيدنا الدكتور عبد اللطيف يتأخر. في الختام أيها الأحبة نزل الشيخ أبو الحسن من ها هنا، ونزل سيد الدكتور من ها هنا، واجتمع على باب القاعة معا، وابتسما ابتسامة روحية لا مثيل لها. Begitu juga Syekh Abdul Hasan An-Nadwi sama menyikapi
kehadiran Syekh Abdul Latif, beliau juga minta kepada murid-muridnya supaya diakhirkan saja ya waktu saya untuk berbicara. Akhirnya keduanya sama-sama pengen dibelakangin, Pak. Susunan acara entar aja, saya mau belakangan ceramahnya. Entar aja. Dan keduanya berada di hotel menunggu acara ini sudah hampir selesai baru ingin berangkat ke tempat acara. Nggak tahu ya karena kedua-duanya pengen belakangan juga. Pas masuk ke aula muktamar ini, beliau Syekh Abdul Latif datang dari arah sini dan Syekh Abdul Hasan dari arah sana masuk. Akhirnya bertemu di depan pintu aula muktamar. Maka keduanya masuk bagaikan dua cahaya yang menerangi acara tersebut. وعرفا من دون أن يتكلما أنهما تباطأ كل أدبا مع صاحبه. Dan sangat terlihat sekali, tidak perlu berbicara juga kita sudah mengenal para hadirin mengenal itu keduanya adalah ulama besar. Tidak perlu dilihat dari ucapannya, tapi dilihat dari adabnya kedua itu. ثم جلسات كمثل هذا المجلس أيها الأحبة، وبدل أن تكون الجلسة العلمية في اليوم الأول صارت مجلسا للمسامرة والانبساط والفرح والسرور بين هذين العالمين الجليلين، وكل كان له حظ ونصيب من ابتسامات الشيخ في ذلك المجلس. Akhirnya muktamar itu, pertemuan yang pertama ini yang tadinya adalah majelis ilmiah menjadi majelis yang penuh dengan kehangatan, keromantisan, kebahagiaan dan penuh dengan cahaya terlihat dari dari senyuman dua ulama tersebut ya, karena keduanya ini terpancarkan sangat jelas cahaya daripada adab keduanya. فإذا كان آل البيت رضي الله تعالى عنهم اختصروا واقتصروا فآل الصديق أولى أن يسكتوا. Kalau cucu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi menyampaikan muhadharahnya dengan ringkas dan simpel, maka saya juga cucu daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq tidak bisa berpanjang kalam. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكمال طاعته يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم افتح على قلوبنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم إنا نسألك فرجا عميما لأمة سيدنا محمد يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.